Reaksi Skelar lihat Albert gonta-ganti item gara-gara defense sendiri. Pusing nih kata kalah PO nih. PO-nya Komsan gimana San kalau lagi kalah gini San? Kalah aja kata dia. Busan langsung mati anjing. Wih. Kalah aja next game. Ada Claudia dapat. Granger dapat, ada Immortal, ada Rose Gold, ada apa semua ganti RV. Ganti Rose Gold. Aduh. Nice banget, Bob. Gila di ratanya Albert, ratanya Albert nih. Di ratanya Albert. Gila ada Immortal Albert nih. Ada YP langsung ulti YP-nya. Bang, tidak ada jalan untuk kabur kata YP. Walah. Nggak jadi, Masih bisa. Masih bisa. Albert kuat banget ini, Cok. Sumpah dibantai Albert. Gila Albert mengamuk, guys. Albert mengamuk. Ada Rose Gold. Cepat tangan Albert, lihat Rose Gold diganti sama dia. Wah, mana Rose Gold King? Wih, anjing King, kelas King. Wah, BOD dia ganti. Oh, gila Albert versi pribadi. Waduh. Ente King udah keren King. Anjing.